ইরানের মিলিটারির হুঁয়াতি লড়াই করিম বলে হয়ে করামা দুনিয়াতে জানাই দিবা আতিয়ালয় আইতে জাহাজ কান ইউকে কর্মা বেগ দেখালাবাই ইরান আদে লেবাননে মারিওরে দুই দেশে মিলিয়ে মারিওরে খেল তাইলে মাঝে মাঝে ইসরায়েল তেলাবি পদে টনি আনতাদ দে নট ইসরায়েল আর সত ইসরায়েল তিন জায়গার মধ্যে মারিওরে নিশ্চিত আফদ হইবে লাগে দুনিয়ার দেশে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু রবাইন সম আর মুসলমানের হালস জিবাদ আছে রমজান রাশিয়ার মাঝে কো দিবা সিজনিয়ার গ্রুপ আছে রমজান কাদের ইবাইয়ে দুনিয়ার কর্মাজে এবার ফোর্স লই দো ইরানের মাঝে যদি গ্রাউন্ড অপারেশন চালাইব বলে ইরানের মিলিটারির হুঁয়াতি লড়াই করিম বলে হয়ে কর্মা দুনিয়াতে জানাই দিব তারা স্টেটমেন্ট লই কর্মা ভিডিও করি দেখাই দিবা লাগে অন স্টেটমেন্ট সব তবে মরবাই আইন জিন না আছে মুসলমানের তো গাড়া হচ্ছে হিন মুসলমানে নকরে কাফেরিরা তা লবা সব ইউকে ফইলাদ আছে আমেরিকানের ফুয়াতে আয়ারও মারিব তারিব জার্মানিও তারা হইল তারা কি করছে তারা তব্দে মারিব তারা ইয়ার বেসার মাঝে আমেরিকার জাগাত দু হাজ করি মরবে আজ ইয়ার খবরের মাঝে ইসরায়েলের মাঝে আতিয়ালয় আইতে জাহাজ কান ইউকে কর্মা বেগ দে ফেলাবাই সে আনাল্লা বলি নেতিনে গরমে গিয়ে কর্মা দেয় ইতার দিন আতিয়ার ড্রিল কাল আসিল বেগুন দাঁতে ক্যান্সেল করি পেলাই নেতিনে হই তো দিন মুসলমানের তো করা হইতো কাফেরে গজুয়া হাজ করি ভাইয়া ইয়ান জরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প হদ্দে কি হার মজত তোমার শিব নয়ের আয়ের দে ইউকের শিব তেলর গ্যাসর তসি আয়ের দে তুই ডেঙ্গুরি করব বলে হয় হি না হাত মস করলে নগুলো লারা বন্ধ করবে লাগে বলে হয় ইয়া নজরিয়া হয়ে দি ইউকে তারা ইউরোপে সান নজর দেহে তল্লা লড়াই ইবা মনে তোমার হিতারা দত্তাই দিয়া ইবা হদ্দে কি আর লড়াই ন ইবা ইসরায়েলের লড়াই তাই আমেরিকায় আর দুনিয়ায় ফানা করি ফেলা বললা এবার তমসা এবার লাগাই দেওয়া বেগুনে হওয়া ফিরে আং হই তাই তারা বুঝি পাচ্ছি অনারা সব সৌদি আরব দুবাই দিন আরব দলাত আছে ইতারার বেশি দেরি ফেলাই সাইড দিয়ে আরে বাইফি সাইড দিয়ে ইরানরা খতম করিবার নহলে অনারা সব ইতারা কাফের কলতো দিন দিয়া হইতো হিন্দিতে অনাহ দেওয়া মুসলমানকে ঠিয়াইদের ইন্টেলিজেন্ট লইদের তারা আতিয়ার লইদের তারা জাগা লইয়ারদের হাজ করি তাই হাল সবাই তাই হে তাল্লাম ওদি গেলে হালিয়া দিশি ইরানের এসফাহানের মাঝে বেশি হামলা বুঝি আমেরিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প হদ্দে কি আই লড়াই খতম করি ফেলাই ইউ নেতিনিয়াহুরে হদ্দে তুই দেন দিল্লা করি মারা হরেন লাগরি মারিরা ফেলা চলছি দিল্লা করি হিতে অর্ডার দে ফেলাই হাজ করি কিন্তু নেগোসিয়েশন লাইও হর ইতেন দিলাই অর্ডার দি তো শতানত আদাত কোনো নলাই ও হাজ করি মরবেন তো ইরানিও খার হয় ঘরের হাজ করি জুয়াবি তো আরেকখান ইরা দাসে হোয়াইট হাউসের খবর দিবা আমেরিকানৰ ডিফেন্স মিনিস্টার আছে ইবালৈ ট্রাম্পলের বাজি এখন ট্রাম্প হদ্দায় তো জুরিয়া লড়াই বা করছি দে চল্লা বলে হই দে উঠে হদ্দে ন তো জরিয়া ট্রামের মধ্যে কি আর তো ইরানত দিন ইউরেনিয়াম 700 কিলো আছে ইন লাগের উঠতে ফায়দা করছি তখন নিলে ওইটা আতিয়ারের ড্রিল দিন আছে আতিয়ারের বেশ করে বানাইতে হই আতিয়ার হিতার আত তো যাইব দোয়া তা হেন তুই কি করে বললা ফায়দা করি বললাম ওর ভাই যার ফায়দা লে ঠিক তাই লড়াই বাদ আছে দিন আছে সেজনিয়া রাশিয়ার মাঝে গো রমজান কাদের আছে তারা তো ফুল স্টেটমেন্ট লাইক করা হয়ে দিয়ে আর লড়াই 93 গ্রাউন্ড অপারেশন মাঝে লামিয়ন দেন হয়ে দিয়ে বলে এখন দেখা যাচ্ছে তুর্কিও কানাগরি ইরানের সাইড লর আস্তে আস্তে একে দেখা যার তো আরব দল্লা বলে আজ ইরান দু তবাই গিয়ে দেখা করে নিলে মারি ফেলছে বাইরের লাভাই দূর গুজি দিয়া আমেরিকা আউড়িকে দিন দিলে খবর নয় জারিবা কেন আমেরিকা আউড়িকে দে এন নান হইতে চাইলে জীবানিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আসি ভাই একখান স্টেটমেন্ট দিয়ে দে জিয়ান নাকি 10,000 স্টেটমেন্ট না নিরিয়া আর লম্বা করে লিখি ভাই বাড়ি করি ওরা বুঝাই তোমার ই ভাই হইতে চাদ দে ডোনাল্ড ট্রাম্প হদি ভাই স্টেট অফ হারমুজ হদের নান ইরানে কুলিলে কুলুক গই নকুলুক গই বন রাখিলে রাখো গই ইয়ান দাসা আর পুরবেলন ন আই দাসে লড়াই রে ফুরাই রে আই যাইতে স্যার লড়াই রে দাসে নিভা বিলতো স্যার এন হইরে একখান স্টেটমেন্ট দি ফেলাই ইয়া কান আর একখান
মামলা আছে জিন নাকি মিলিটারি 10,000 ইন্দ আছে ইসরায়েলের মিলিটারি ইরানাত দে লেবাননে মারিওরে দুনি দেশে মিলিয়রে মারিওরে গেল দাহলে মাঝে আজ্জে ইসরায়েলের তেলাবি পদে টনি আনতাত দে নর্থ ইসরায়েল আর সাউথ ইসরায়েল তিনজন জাগাত মাঝে মারিওরে নিশ্চয় নাফুত করি ফেলাইয়ে দুনিয়ান দেশে একখান খবর বেগিন বিডিবি দিয়ে শুমেরে আরেকখান খবর হইতে চাইলে রাশিয়া হদি বাগুয়া দুনিয়ার বেশি আতিয়ার মাঝে পাওয়ার আলা কারা দেশ কেন পাওয়ার আলা হইতে চাইলে দুনিয়া ইয়ান আগাগুড়া ডাত তৈরি রাশিয়া ডাত তৈরি যদি লাড়াই গেলে ইন্ডিল্লা সৌদিনের মাঝে দেশের নিশ্চয় নাফুত ঘুরিয়ে দফা ঘুরি ফেলাই পারিব দে ইন্ডিল্লা কাদা দেশ ইয়ান তাছে ইরানের ডাত উঠিয়াই ইয়ানের ডরিও আমেরিকা ফিসা যাইলেও জাগিত পারে ইয়াকান 3 নম্বর মাস যাইরে আই গেল হাইলা বিডি মাঝে কারি হই জিয়ান নাকি আফগানিস্তান আছে আফগানিস্তান তুমি মিলিটারি দি ফেলাই দিনলা খবর উড়ি আসছে তো মদত নগর না ইয়ান লাভলিওরে আফগানিস্তান তুমি ফুল মদত করি যার ইয়াকান খবর অন্তলে ভিডিও আরো ফুরসাব গুরি সাহাই বাদে হামাকা গগো শেয়ার মারিবা বলে আশা করি আর পেশওয়ারিও ফলো করে রাখিবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সো লেট गेट स्टार्ट दिस वीडियो। ईरान और इजराइल की जंग से एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान अब इस जंग में मुसलसल भारी पड़ता जा रहा है। ईरान पूरी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है। ईरान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दरअसल ये बातें सिर्फ हवा में नहीं की जा रही हैं, बल्कि जो तस्वीरें इजराइल से निकल कर आ रही हैं वो आप देखिए। इजराइल के तल अवीव में जिस तरह से तबाही ईरान ने मचाई है वो जीती जागती तस्वीरें हैं, क्योंकि हमारे नुमाइंदे न्यूज 18 के नुमाइंदे खुद ग्राउंड जीरो पर इजराइल के अंदर मौजूद हैं और वहां से जो खबरें आ रही हैं वो खबर ये बताती है कि मुसलसल ये जंग इजराइल और अमेरिका को भारी पड़ रही है। आप देखिए कि ट्रंप को पीछे हटने के अलावा कोई और रास्ता अब इस जंग में नहीं बचा है, लेकिन ईरान ने पिछले कुछ घंटों में क्या क्या किया है, जो तस्वीरें अब सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। इजराइल के भी होश उड़ चुके हैं और ईरान ने अब आजरबाईजान के एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है। यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट गैर मुस्तहकम हो चुका है। मिडिल ईस्ट का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो यह समझे कि इस पर हमला नहीं हो सकता। यह भी एक पैगाम देने की दरअसल कोशिश हो सकती है ईरान की। लेकिन जैसे ही यह हमला होता है तो आजरबाईजान के सदर का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि इस हमले का हम अपने तरीके से बदला लेंगे। इसी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में इस कदर शदीद हमले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई एक ऐसा शख्स नहीं है जो इन्हें एक वाज़ेह हदफ दे दे या हिदायत दे दे। अब सब अपने अपने तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जिस तरह बदला लेना है हम वैसे ही लेंगे। इसी वजह से आजरबाईजान पर हमला किया गया। आजरबाईजान पर हमले की एक बड़ी वजह यह भी है कि इजराइल और आजरबाईजान के ताल्लुकात काफी अच्छे हैं, इनके फौजी ताल्लुकात भी मजबूत हैं। आजरबाईजान इजराइल से काफी ज्यादा ड्रोन खरीदता है और दीगर फौजी साजो सामान भी लेता है, और इसी वजह से आजरबाईजान ईरान के लिए कहीं ना कहीं एक खतरा जरूर है, क्योंकि ईरान चाहता है कि उसके खिलाफ कोई भी जंग इस्तेमाल ना हो सके इस जंग में। और क्योंकि मुसलसल ऐसा हो रहा है, हम अमरीकी एयरबेसेस देख ही रहे हैं कि किस तरह पहले दिन से ईरान ने सबसे पहले अमरीकी एयरबेसेस को निशाना बनाया जो पूरे मशरिक़ वस्ता में फैले हुए हैं। इजराइल में पहले दिन कम हमले हुए थे, लेकिन तकरीबन 400 मिसाइल पूरे मिडिल ईस्ट में दागे गए थे। इजराइल में इस वक्त सबसे कम हमले हुए थे, जब सबसे ज्यादा हमले कतर में हुए थे। और अब आप देखिए कि अब ईरान ने भी अपने हमलों में शिद्दत लाई है। दरअसल चाहे आजरबाईजान की बात करें, जहां पर अब जंग का दायरा लगातार बढ़ गया है, आजरबाईजान में भी ईरान ने हमला किया है। इसके अलावा आप देखिए कि कब्रस में भी, जहां पर ब्रिटेन का एयरबेस है, जिस एयरबेस को दरअसल ब्रिटेन ने यह कहा था कि वो इजराइल को एक तरह से देगा या अमेरिका को इस्तेमाल के लिए देगा, तो कब्रस में अब इस एयरबेस को भी ईरान ने निशाना बनाया। यानी ये सिर्फ जंग तेहरान से तल अवीव तक नहीं है, या ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं बची है, बल्कि इसके बाहर आसपास के जो ममालिक हैं, जो दरअसल अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े हैं, जो अमेरिका और इजराइल के अलायंस है, उन्हें भी अब लगातार इस जंग में निशाना बनाया जा रहा है। दुश्मनों को अब पूरी तरह से खमियाजा दरअसल भुगतना पड़ रहा है, और जैसे जैसे ये जंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अब ईरान भी गियर बदलता जा रहा है। ईरान ने भी अब एक्सीलेटर पर एक तरह से पैर रख दिया है, और अब तेजी के साथ ईरान की तरफ से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जिस तरह से खबर तलबीब से आई थी और इजराइल ने यह खबर दरअसल वाजे की थी कि ईरान की तरफ से खुर्रम शहर 4 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। यह दरअसल एक क्लस्टर नुमा मिसाइल है जो दरअसल अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही हजारों बम एक साथ निकालती है, और जो तकरीबन 8-10 किलोमीटर के दायरे पर एक साथ हमला कर सकती है। तो अब इस जंग का दायरा भी बढ़ रहा है। ইরানের স্থলাভিযানের পরিকল্পনা নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এবার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন খোদ দেশটির সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার স্টিভ অ্যান্ডারসন। ইরান ও আফগানিস্তানে মার্কিন পদাতিক বাহিনীর কমান্ড সামলানো এই কর্মকর্তা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ইরানের স্থলসেনা পাঠানোর কথা বলাটাই এক বিশাল ভূরাজনৈতিক বিপর্যয় হিসেবে গণ্য হবে। MS নাও সংবাদ চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অ্যান্ডারসন বলেন, ট্রাম্প ও তার পরামর্শদাতারা অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে এই যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, যা দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইরানকে ভালোভাবে